आज मत नुआ जीवन देछ मो इज्जत बंचेछ से सकाल कण ए भाई शब्दटे मत कहि पारिबिनी हां तू कहि पारिबुनी काहे के कहि पारिबिनी काहे कि ना मो से भाई शब्दटा परा ए दुनिया रे मो अनेक वर्ष पूर्व हरै सारी छे आ मो तुम परि भौणी रो भाई हेबा मो जग्ग पुरुष नुहे कौन कहिला ए भाई शब्दटा अनेक दिन पूर्वरु हरै सारी छ होला बाबा होला मु तम मन रे कष्ट देबा को चाहुनी किंतु ए जंगल मध्य तुम्हें तुम इज्जत बंचेछ मो जीवन बंचेछ से सकाले तुम परिचय तो जानी पारिबी मो परिचय ठीक अछि तू जदि सुनिबु मो परिचय मो तते कहि दउछि मो परिचय होछि जणे एई जंगल रे चहल पक थिबा 10 टकायत माने मो गोटे आतंकवादी आतंकवादी हे मध्य मो कण तुम परि भौणी रो भाई हेबा जग्ग हेबो अरे सतरे तो तमे भेष को जे मत देखिले भय भूत जानी पळेबे मु मत तुमको प्रथम थर देखि पारो भारी भय करुथिली किंतु से राक्षस कबर उद्धार हवा पाए मु तुमको साहाय्य मागिली मते साहाय्य कल मो जीवन बंचेला मते लगुची तुमे जने निश्चय भल मनुष्यटे हेतिबा हेले भाई तमे जदि निश्चय चाहिबा तारे 10 डकायत ए आतंकवादीर विरोधीटा निश्चय जानी पारिबा ओ कौनसी परिस्थिति रे भी मोरे 10 डकायत मो आतंकवादी छाड़ी पारिबेनी काहे के छाड़ी पारिबे काहे कि ना मो चाहे एहार माध्यम रे गोटे प्रतिशोध तम जीवन रे पूरी प्रतिशोध अच्छे आउ सही प्रतिशोध रनिया एबे भी मो छाती भितरे हुत्तु होई चलो उठछे अरे भाई तम हाथ रे खंडे हे जायछि अरे हां से राक्षस त युद्ध करा बेले ए खंडे हे जातिबो दियो भाई तम खंडे हाथ रे दियो पुलु का खड़ी को बांधी दे दियो भाई तम से खंडे हाथटा दिया झड़ी पड़ुची एरे तम हाथरा देउना काहे की ए मंगोली रक्त झड़ पड़ू तोर सैंगुली रे गोटे कटा दाग चिन्ह नहीं भाई एटा के चिन्ह ए चिन्हटा ना तू पिलाटी दिन रे एमे खेलु खेलु पड़ी गले तो ए पिलाटी दिन रे ए चिन्हटे रही जाई नाइलो तू मिछ कहजो मते तो सेमेति किछु लागुनी सईटा गोटे देखा जाउची हुए तो गोटे कटा दाग चिन्ह एटा गोटे कटा दाग चिन्ह किंतु ए कटा दाग चिन्ह रहस्य मते किछि पचारनी काहे की पचारिबिनी लो काहे की ना ए कटा दाग चिन्ह र कथा मने पड़े गला मते भारी कष्ट होए मु जमारु सही पारनी तो सही पारिबो आ कहि भी पारिबो काहे कि ना मां तोते एही मुहूर्तरे सही राक्षस बलरो उद्धार करी अछि मां तोते आछि धन जन टंका किछु मागुनी लो मागुची तो केवल तोर से उंगुली रो कटा तक रहस्य रो कहानी अरे सतुरे तू ए जंगल मध्य तुम्हें तो मो जीवन बंचेछ मु तो तुमको एते किछि जाई पारिबिनी एते बाध्य जेदु करू चाहि कटा दाग चिन्ह रहस्य जानि बापाए ताहेले कहि दउछि सुनो भाई ए कटा दाग चिन्ह र कहानी सही मरा अति तारा बाणी हसुतिला मो संसार एमिति खुशी रे दिने काली जामा फट जाए से पता और
ଶୁଣିନି ସାପ ଶୁଣିନି ହେଲେ ତୋ ନା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ। କଣ କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେ। କହିଲି ପରା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ। ଆଉ ବାପା ରାଜା ମିତ୍ର ସେନ ହଁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଲ କେମିତି? ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତିଲତା। ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମୋ କର୍ଣ୍ଣଟା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ନାଁ। ଭାଇ କିଏ ତୁମେ? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ମଣିଷ। ମୋ ମା ବାପାଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିଲ କେମିତି? ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ମଣିଷର ପରିଚୟ ଜାଣିବୁଲ। ମୁଁ ତମ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପରିଚୟ ହଉଛି ମୋ ତ ହତବଗା ଭାଇ ତପ। ସତରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଯେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି। ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ତୁ କହୁନି ଆଉ ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ ଭାଇ? ତୁ ବଞ୍ଚିଲୁ କେମିତି? ତୁ ତ ଛାଡ଼ିଛୁ ସେଇ ଆମ ବାଲ୍ୟଦିନର କାହାଣୀ। ସେଦିନ ଥିଲା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ି ଶେଷରେ ଆମ ମା ବାପା ମିଷ୍ଟାନ ଖାଇ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଟାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଅନାଥ କରିଦେଇ ସେମାନେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛୁ ରାକ୍ଷୀ, ଶେଷରେ ସେଇ ପଶୁ ଶୈତାନ ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତତେ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମତେ ନେଇ କଣ କଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଏ ରାକ୍ଷୀ ମତେ ନେଇ ସେଇ ପାହାଡ ଉପରରୁ ମତେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଜାଣିଛୁ ରାକ୍ଷୀ, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରିବେ ବଳବନ୍ତ, ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର ହେଇ ତ ଏ ବଡ଼ ଭାଇଟାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଲୋ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଲି ରାକ୍ଷୀ, ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମାନେ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀଟା ବି ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିଥିବ। କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ, ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ? ଆଜି ତୁ ଏ ବଡ଼ ଭାଇଟାକୁ ତୁ ଟିକେ କହିପାରିବୁ? ତତେ ନ କହିବି ତ କହିବି ବାଉ କାହାକୁ? ଜାଣିଛୁ ସେଇଦିନ ତତେ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଗଲେ ସେଇ କଥା ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ। ହେଲେ ସେଇ ପାପି ଜଣକ ମତେ ଆଉ କୋଉ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ମତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଜଣେ ମୋ ଜନ୍ତା ଠାକୁର। ଜନ୍ତା ଠାକୁର? ସେ ରାକ୍ଷସ କବଳରେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ପଲ୍ଲୀକୁ ଆଣିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପୋଷି ପାଳି ଏତେ ବଡ଼ କଲେ। ମା ବାପା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ମତେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ମୋ ବାବାଟା ମତେ କୌଣସି କିଛି କମ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଲେ। ସେ ମୋ ବାବା
সেই ମୋ ଜନ୍ତାଟାକୁ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଭାଇ। এই সবর পল্লীରେ ରହୁଥିବା ସେ ମୋ ବାବା ଜଣେ ସବର ରାଜା। सबर राजा हे सबर राजा तमको अशेष अशेष धन्यवाद आज तुम जगो मो पुणी थरे दुनिया रे मो सुना भौणी राखीटाकू मो सतरे फेरी पाइछे। চিঠিয়ে ভাই এইসব কথা এটি আবার উচিত হবনি। ମୋ ସହିତ ସେ ସବର ପଲ୍ଲୀକୁ ଯିବା ସେଇଠି ବସିକି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେଇ ଆମ ଅତୀତ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇବା। ଆସ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ସେ ସବର ପଲ୍ଲୀକୁ ଯିବା। ଆସ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଏ ଭାଇ ତୁ ମୋ ସହିତ ଆସୁନା କାହିଁକି? ए राखी मो आज तो सहित जीविनी तू जदि जीवो मो तोते तो सही सबर बाबा घर बाटर छाड़ी मो चली जीवी राखी सही मोर जंगल कुटीरा को। ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ କୁଟିଆ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସୁନା ଭାଇଟାକୁ ପାଇଛି ଆଉ କଣ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦେବି? राखी ନାଇଁ ଭାଇ तो सुना भाई आज सुना नुह मो साजी जाइए गोटे आतंक पाते। ଏ ଭାଇ ତୁ ଆତଙ୍କବାଦର ପରିଚୟ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଜମାରୁ ଦେନି ଭାଇ। ତୁ ମୋ ସୁନା ଭାଇଟା ଆଉ ତତେ ଯେମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ସବର ପଲ୍ଲୀରେ ରହିବାକୁ ହିଁ ହବ। नहीं रखे मो तो सबर पल्ली रे रही पारिबिनी किंतु बाबा को मो परिचयटा मते ही पारिबिनी किंतु मते आज बाध्य करी पारिबुनी भौणी। ଆମ ବାଧ୍ୟ କରିବି ଏ ସବର ପଲ୍ଲୀରେ ତତେ ରହିବା ପାଇଁ। तू जदि मते बाध्य करिबो ताहेले तोते रहिला एई तो बड़ भाई तपन राणा। ଏ ଭାଇ